Hello everyone, today welcome back to my channel. Ani adanga Vaduz la sa jera odila dorde dila thiring diyo re sa khunzo gida khunzo ke lai na doch ke lai na khunzo Alpabfahrt la de ta dile ta tokpa de ge ya thisen ro ji la ta tokpa de da yar ka cha ro la ani khunzo ta baju de za de yo 다 약간은 저 리간을 치도라 다 약간 저거라 병가려라 아니 근데 바주가 마티 온 거다 근데란 저거도 저 직직이다 바주도 좀 매도도 다 잠만 지려 어디 다가도 돼 어디 넘버 정비 어디 병고 삼사 그때 실라 바주 내려 나와라 실라 바주가 요 치라 딜라 샤데 dila shagre di so saja se do ade sa shayad de ajo ga di langa ne ma thi ong re ana Vaduz center din ma yo re ana Vaduz center ne ma che yo ne ma thi le re baju din so din ma le re Nyima le ra ne photo share de to me mango sku de do bula ta baju din so le do de baju thang che sha
지고 지고 가라 여기다 돼. 아주 다 리간에 마 밥을 내와라. 아 여기 체인이죠 여러분. Het draadbaar. Kan we een kleine erop? Oh, 지고 박스다. 다 드린 게 재고 차서 네 거주 강아 들려 차서 다 차로 돼